बलवान हस्तधर चलिबर बोली प्रार्थना करुछि मंडली बसिया प्रत्येक प्रिय मंडली भाई भौणी बापा माँ छोटरू बड़ समस्त तुम्हें दया कर अनुग्रह कर आज सकल उपासना प्रार्थना वाक्य सकल कार्य को आम तुमरी नाम रे समर्पण करूँ बापा तुम्हें ही ए मंडली मस्तक स्वरूप आम को कड़े नियो प्रभु जीशु राजा आम अयोग्य प्रभु आमर ए प्रकार कौन भाषा ज्ञान बुद्धि ना प्रभु तुम्हें ही मत प्रभु लुप्त गुप्त कर एवं मंडली उत्तम दिग्दर्शन दे वाक्य द्वारा को कड़े प्रस्तुत कर जीशु राजा ए समय प्रभु तुमरी महिमा करने निमित्त आम गीत द्वारा प्रशंसा करियो प्रभु ये समय तुम वाक्य को श्रवण करने जा बापा से वाक्य प्रभु आम मान को समस्त को प्रभु व्यक्तिगत भाव प्रभु ओ प्रभु आमको संपूर्ण भाव आम को परिष्कृत करू परिवर्तन जीवन दो प्रार्थना कर हालेलुया प्रभु यही वाक्य आम मान को जीवन पाई ओ प्रभु संपूर्ण भाव पथ प्रदर्शक हो बोले प्रार्थना करूँ प्रभु आम तुम आगमन अपेक्षा कर रही अच्छु तुम्हें जे सो ओ प्रभु यथाशीघ्र जगत आसुअछ राजा यह आम विश्वास करुछु प्रभु तुमरी आगमन सुनिश्चित प्रभु किंतु मंडली रे प्रभु दुर्बलता आसी अनेक प्रभु अप्रतासन आसुअछि ताहा तो से प्रकार ही अटे प्रभु जेतेबेले प्रभु 20 लाख लोक मान को मौसा कड़े आणुथिले से समय मध्य अनेक निकलात्य शिक्षा जिजाबेल शिक्षा द्वारा आक्रांत होई निज निज मत सिद्धांत को नहीं प्रभु आउजी पड़े प्रभु जीशु राजा से कारण न हो आम मान को तुम्हें संपूर्ण उपयुक्त वाक्य द्वारा आम को परिपक्वता जीवन दियो बोले प्रार्थना करुछु प्रभु बस्तिया प्रत्येक जन को आज प्रशंसा बली आम समस्त को आगामी सकल वाक्य को आम तुमरी नाम रे समर्पण करी अति शीघ्र आसुथिबा प्रेममय मधुमय प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रार्थना मागुछु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु महानाम धन्यवाद हो आसंता माने प्रभु वाक्य पठन करिबा आज ध्यान निमंते आम बाहर करिबा प्रकाश वाक्य तार 18 पर्व आम प्रकाश वाक्य 18 पर्व आम 1 पद ठारू 4 पद पर्यंत पाठ करिबा प्रकाश वाक्य 18 पर्व 1 पद ठारू आम 4 पद पर्यंत पाठ करिबा आम मान मध्य भाई मान अछंती जे पाइले पठन करिवे माने पाठ करिया प्रकाशित वाक्य तार 18 अध्याय 1 और 4 पद एटा एक प्रकार लेखा अछि एत्युत्तरे मु आउ जन दूतंकु स्वर्गरु ओलाई आसीबार देखिली आमेन से महा क्षमतापन्न तांको महिमार पृथ्वी आलोकमय होई गला आमेन से महा शब्द कहि उच्च स्वर रे कहिले महानगरी बाबिल पतित आमेन अधपतित होई अछि ता भूत मानकर वासस्थान यस पुनि असुचि आत्मा मानकर एवं असुचि ओ घृण्य पक्षी मानकर आश्रय स्थान होई अछि यस कारण जाति समूह ताहार व्यभिचारर कामरूप मदिरा पान करि अछंती पृथ्वीर राजा माने ता सहित व्यभिचार करि अछंती आमेन ओ पृथ्वीर बणिक माने ताहार विलासितार धनी होई अछंती परे मु स्वर्गरु आ गोटे स्वर एहा कहिबार सुनिली ए हमर लोक माने तुमे माने जेपरि ताहार पापर सहभागी न हो ओ ताहार क्लेशर अंशी न हो एथि निमते ता ठारु बाहर आसो उक्त वाक्य आसो आमेन वाक्य पामे अल्प समय प्रार्थना करिबा आम मान को मध्य हृदय अछंती वाक्य पे प्रार्थना करिवे धन्यवाद मंगल मुचन प्रभु विश्व राजा मास्टर प्रेड विश्व राजा जगन्नाथ प्रभु विश्व राजा प्रभु नंदु मी काटन के पक्षन प्रश्न शब्द मां भविष्य में विचार काम प्रभु आमेन राजा नेता का जीवन तो बाकी प्रभु यस प्रभु प्रभु बतारा Obobo sarà shonare bucera di manetta della sigena spera okubo je tu mi gerno do honda do no mukto gemu yash oprobu mi go bishi na bucera mu na mukto lo no la sittavia e mi daso probu per una cosa restare giù e mi mukto to do bishi raja mi probu nenda vakyo tili e mandane mi daso i volle da mi carta insomma non viene no bene jetto probu bishi आमेन हालेलुया आसंता माने समस्त बसिबा हालेलुया 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 पेनु पदा सार के गौरव प्रशंसा पकारी पेनु जेड न बाड़े आज गुले लोक नेगी मनासु हालेलुया प्रभु मन को दया करी अछंती मु गत 2 सप्ताह हैला मंडली उपस्थित नथिली मु प्रभु को सेवा रे
दिल्ली जाइथिलु आमे माने परिवार सहित आउ मु मंगलवार दिन फेरिली आउ आज प्रभु मते सुजोग देइछंती मंडली सहित सहभागिता करबा निमंते सेदिपाई मंडलीर समस्त भाई भौणी बापा माँ समस्तंकु मो परिवार थरकु ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ए तो संख्या बहुत कम अछि बहुत भाई भौणी मान आसी नाहंती ठीक अछि आमे जेते जन अछु आमे प्रभुंको पई मनोनीत लोक अटु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे माने आज जो अंश अध्ययन करूछु ए अंश को आमे भलो भाव रे जानुछु एहा शेष समयर बाबिलोर पतित हेबा विषय प्रकाश करा जाए आउ जहन होउछंती मंडलीर निदर्शन प्रेज लॉर्ड हालेलुया मो सहित रहिबे हालेलुया आइना मु याडे साडे बुली अलगा जगार परिस्थिति देखिले मते बहुत दुख लागे किंतु आमे माने तो प्रयास चलाइछु निश्चय में से स्थान को पहुंचीबा हालेलुया प्रेज लॉर्ड आउ देखुछु एई जो घटना जहनଙ୍କ द्वारा प्रकाशित होइथिबा वाक्य जहन मंडलीर निदर्शन अटंती हालेलुया जहन के मंडलीर निदर्शन मंडली सेही मंडली जहा कि अंतिम समय मंडली एही समय प्रभु आगमन समय से राप्चर ऊर्ध्वगमन जीव हालेलुया आमे सेही अंश विशेष सेही मंडलीर आमे सभ्य सभ्या बा सेही विश्वासी माने अटु बोला आमे निजको विश्वास करूछु प्रेज लॉर्ड हालेलुया कारण एई देखुछु जते बेले चारि पर्व रे जहन को ऊर्ध्व को उठा जाउ अछि आ प्रभु ताहाको काहे को उठाउछंती ना एई शेष समय सबु घटनावली प्रभु को आगमनर समयर सबु घटना को ताहाको प्रकाश करिबा पई प्रभु जहन को अर्थात मंडली को ऊर्ध्वगमन करूछंती हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड तो देखुछु मोर प्रिय माने 17 पर्व रे महावेश्या जे बाबिलो एहा कौन सी गोटे दिन बा कौन सी गोटे स्थान नुह ताहाकु संपूर्ण भाव रे पृथकीकृत भाव रे ताहार आत्मिक अर्थ होउछि जोटा कि रोमानिजम मंडली बा कैथोलिक डिनोमिनेशन मंडली को ताकु शिक्षा दिए सेही मंडली होउछि बाबिलो हालेलुया एहाकु महावेश्या बोली गणित करा जाए एही महावेश्या अधिक स्थान माने अधिक समय रहिबो नाही शेष समय रे ताहा कोन हबो पतित हबो हालेलुया आपण पढंतु 2 पर्व पढंतु हां सेही 18:2 हां से महा शब्द करि उच्च स्वर रे कहिले महानगरी बाबिल पतित अधपतित होई अछि प्रेज लॉर्ड हालेलुया जेतबेले मंडल ऊर्ध्व को नीट होउ अछि 11 पर्व रे सही पशु आसुछंती 13 पर्व रे लोकमान को आक्रांत करूछंती 14 पर्व रे ताहांकर सबु विषय को से माने ग्रहण करूछंती 15 पर्व रे संपूर्ण सही शिक्षा द्वारा आगु को नेउछंती 16 पर्व रे ताहार सबु मदिरा को पान करूछंती 17 पर्व रे से संपूर्ण पृथ्वी को आक्रमण करू अछि हालेलुया पृथ्वी अर्थ संपूर्ण जनता जो विश्वासी माने आज नाम को ख्रिस्टान बोली परिचय पाई एई समस्ते आज एई महानगरी बाबिल जो स्थान रे बसी अछि सेही स्थान से मदिरा धरी अछि सेही मदिरा को पान करी लोक माने कहउछंती हम उद्धार पाइछु बोली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जदि कन्या एहा जानु अछि तो प्रभु ताहाको कहउछंती चारि पद रे कोन कहउछंती हां तत्परे मु स्वर्गरो आउ एको गोटे स्वर कहबार सुनि एहा सहिबार सुनिली हे आम्भर लोक माने प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हे समग्र जगत लोक माने नह हे जगत रे थिबा नामधारी ख्रिस्टान लोक मान को सहित बसिथिबा मोर मनोनीत मंडली तुम्हे कोन करो भाई हां तुमे ताहार पापर सहभागी न हुओ ताहार पापर सहभागी न हुओ ओ ताहार क्लेशर अंशी न हुओ हां एति निमंते ताहार बाहरी आसो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सहज नुह ताहा ठारू बाहरी आसीबा किंतु कन्या जानिछि आमकु तो ता ठारू पृथक हेबाकू पड़िबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पृथक जीवन आम मान को पय निश्चय दरकार अछि मोर प्रिय माने आज आम मान मत सिद्धांत आम मान को घांटू अच्छी आम मान निज ज्ञान आम मान को वाक्य द्वारा पृथक करू अच्छी
किंतु शैतान सदाबेले जने विश्वासी को विनाशर पथ आड़कू से नेबा पई चेष्टा करि थाए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। किंतु आम्भमान को एई संदेश काहेकि जणा गला ना आमे माने समस्ते ऊर्ध्वगमन जीवा लोक। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। 18 पर्व गोटे ए प्रकार पर्व एठारे सबु घटना बली बाबिल रो जो महावेश्या जो संपूर्ण शिक्षा द्वारा पृथ्वी को अधिकार करियोछि ताहार सबु घटना एई जगह रे समाप्त होउछि। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आपण माने घर को जाई कि पढिबे मु अल्प अल्प किछि कहिबी क्योंकि ए काहे कि ना एठारे देखुछु से कहउछंती कारण से माने कोन करछंती ताहार पापर सहभागी हेइछंती। प्रेज द लॉर्ड। कौन से पाप अटे पाप कौन अटे आमे समस्त जानछु खाली व्यभिचार पाप बोली जनकू जने को माने ता सहित से अपव्यवहार कला ताहा पाप बोली किंतु प्रथम पाप तो वाक्य को अमान्य करबा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मु आपण मान को दुईटा वंश देखाइबे आज बाइबल रे ताहा लिखा जाय मोर प्रिय माने आसतु गुटे विषय पढिबा एफिसिय मंडली तार 2 पर्व 19 पद गोटे पठन कर। एफिसी 2 पर्व 19 पद फाट फाट काढंतु भाई माने। अतः हाँ तुम्हें माने आ विदेशी हाँ बा प्रवासी नुह किंतु साधु मानक सहित सहनागरिक हाँ ईश्वरक परिवार भुक्त अट। हालेलुया। आमे किए हालेलुया। आउ थरे पढ़ो भाई सुनंतु। हाँ हाँ तुम्हें माने आ विदेशी हाँ बा प्रवासी नुह ओके किंतु साधु मानक सहित सहनागरिक व ईश्वरक परिवार भुक्त अट। हालेलुया। आज भाई पेनु ताड़ा परिवार लोक तासु। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सेति पय हमकु से जहनन को द्वारा दर्शन आइथिबा वाक्य का हम सुनुअछु। हालेलुया। आज समग्र जगत लागे लोक मानक पाखरे वाक्य नाही एई मेसेज नाही मोर प्रिय माने आमे विदेशी नुहु किबा कोठवासी आमे एटे प्रवासी हेकि रहउछु ताहा नुह आमे सो नागरिक एठारे मोर वोटर आईडी अछि एठारे मोर रेशन कार्ड अछि एठारे आमे भारतीय बोली प्रमाण अछि। हालेलुया। सेम पर्सन रे आमे माने स्वर्ग राज्यर अधिकार प्राप्त प्रभु यीशु ख्रीष्टकर परिवार भुक्त। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आपण माने भाबुछंती कि आमे समस्त प्रभुंकर परिवार भुक्त। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बुझे ना सु। हालेलुया। आज भाई मानसु प्रभु यीशु ख्रीष्ट तारा परिवार भुक्त मांगे पिहाना पेनु कौन सी प्रकार मांगे परिवार तनी सो माने मांगे जो परिवार तनी मिसा गसल कुआ हिने जो ए जो पेनु मांगा हानु जन जो आमे विदेशी नहु किबा प्रवासी नहु आमे होउछु एई मंडली रो अर्थात जो परिवार की प्रभुंकर अरसरु जात प्रभुंक वंशरु जात सेही परिवार में वंशटु। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। हेले देखिबा प्रथम जगत सृष्टि हेबा समय रे प्रथम परिवार गठन समय रे कौन घटना घटी अछि जदि प्रभु प्रवासी माने मध्य प्रवेश करिसंती विदेशी माने मध्य सही परिवार रे प्रवेश करिया पई चेष्टा करिसंती सेति पई प्रभु कहउछंती तुमे प्रवासी नुह तुमे विदेशी नुह तुमे होउछ सो नागरिक। प्रेज द लॉर्ड बुझे ना। हालेलुया। आज सु पेनु तड़ा परिवार भुक्त लोकुतासु एगा पेनु प्रभु यीशु ख्रीष्ट आवतानी राहियाने जो आज एंबा राहियावा लोकुतासु। हालेलुया सुजा कुना। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। टिका जुदी अध घंटा 45 मिनिट जो कष्ट पाना कासु। हालेलुया एई प्रयास माइसेलु स्वर्गराज अधिक अभिवेशलु। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। नाई kata taniru arta du ise kan mi susukan gabao. Praise the Lord. Naik kata taniru amen inju ise kan mi selu susukan gabao. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. One manos kaina su enga mai selu one ko bisotare mai mane open wan khemasia kanju. Acha mehna su de aju ইমান রিসাতে তুমি মানে সো নাগরিক অর্থাৎ তা পূর্বরু কোন বিদেশী মানে আমি নাগরিক বলি প্রমাণ করুছিলে কি নিশ্চয় করুছিলে। হালেলুয়া
प्रश्न गोटे उकी मारुअछि प्रभु को परिवार से माने सह नागरिक न होई सही गृह रे प्रवेश करी मु मद तोर संतान बोली से माने दाबी करूतले कि निश्चय करूथिले हालेलुया केमिति आदि पुस्तक रे हम देखुअछु जेते बेले आदम हवा को प्रभु निर्माण करूछंती आउ सही समय रे से माने तो उलग्नता अवस्था थिले एई घटना सब जानि अछु मु अल्प किछि कहिबी आउ सही समय रे कोन होला दिने शैतान आसी हबांक सहित कथोपकथन करूछंती प्रेज लॉर्ड डायरेक्ट भाव रे कहिबा को गले से ताहा सहित एक वंश विस्तार करबा निमते ताहा सहित से संपूर्ण मिलन करू अछंती प्रेज लॉर्ड हालेलुया आज बोले लोक से हालेलुया एहा कोन सी गुटे आड़ से बाइगण खाइले कि मूला खाइले कि आंबो खाइले कि आउ आपेल खाइले सही फल नुह सही फल तो कि फल गीत से पुस्तक तार 27 पर्वर 3 पद लिखाई भाई पढ़ से फल कौन फल बोली कहीं लिखा गला फल अर्थ कौन हालेलुया आज वे बेस्पा मुनासु सही फल गुटे आंब नुह कि आपेल न थिला सही फल तो सही गर्भजात फल थिला प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया 27 रो केते लिखाई छी गर्भजात फल बोली लिखाई छी देखो संतान गुण सदा प्रभुଙ୍କର दत्त अधिकार गर्भजात फल ताहांक दत्त पुरस्कार कौन भाई गर्भजात फल अर्थात जेते बेले शैतान सहित अबा फल खाउछंती यानी कि ता सहित से गर्भ रे रहिबा निमते ता सहित से शारीरिक संपर्क रखुछंती हालेलुया बुझिले हालेलुया प्रेज लॉर्ड एई गर्भजात फल किछि नुह ताहा तो एक शारीरिक संपर्क ही थिला तो कहिबा शैतान माने सर्प केंती ताहा सहित सेंती कोला ता पूर्वरु सर्पर चरी माने शरीर की प्रकार थिला से चाली पारुथिले से कथा कहि पारुथिले हालेलुया लिखाई छी ना सर्प ताहाको कथा कहिला हालेलुया कहिला कि नहीं कहिला ना प्रेज लॉर्ड डाउट रे रहतु कहिला ना नहीं हालेलुया विचार को से कहिला कहा से कथा हैला हवा से कथा हैला सर्प आगो एक ही सत्य तो सर्प सेते बेले से चाली की जाउथिला जने मनुष्य सदृश कथा कहि पारुथिला हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड मु बुझाई पई चेष्टा करे आमे परिवार भुक्त की प्रकार वाली आमे निजको विश्वास करबा हालेलुया पृथ्वी सृष्टि रु ही से दुईटा बीज जगत रे जे चाली अछि हालेलुया आज आमे भी जानि पारुनु मु कहार बीज मु परमेश्वर को बीज ना मु शैतान रो बीज प्रेज लॉर्ड हालेलुया जेते बेले से कोन कहिला आगो एक ही सत्य तुमे प्रभु तुमको कहिसती उद्यान समस्त वृक्षर फल भोजन करिवो नाही किंतु हवा कहिला ना सेमती नुह मध्यस्थी वृक्षर फल भोजन करिया पे प्रभु मना करिसंती हालेलुया खाइबो नाही किबा छुइबो नाही जेतले शैतान मिछ कहिला ये मद सेटे मिसे दिला के हवा प्रेज लॉर्ड हालेलुया सेते बेले कोन हला भाई सेते बेले सेई फल को अर्थात से ताहा सहित संपूर्ण भाव रे शारीरिक संपर्क रखी प्रथम बीजर फल गर्भजात फलर बीज ता पेट को नहीं गला प्रेज लॉर्ड हालेलुया प्रेज लॉर्ड एटे गुरुत्वपूर्ण विषय एई जाको आज एई छुटिया छुटिया विषय जाको लोक मान आज संपूर्ण भावे बुझी पारु नाहंती ताहा को भलो भाव रे आ चिंता करि पारु नाहंती फल 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 बोली चलछि परदिन आमर श्रीराम पदर गोटे मीटिंग थिला गोटे रेप्लिकेशन प्रोग्राम बाइबल रेप्लिकेशन प्रोग्राम मु जाइथिली मते से माने वाक्य कहले मु कहली बीज जग माने बाइबल दुईटा बीज अछि गोटे हला सर्पर वंश आ गोटे हला नारीर वंश हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तो देखो छु एटे जेते बेले शैतान सहित हवा कथोपकथन करूछंती ता पूर्वरु प्रभु सेमानकु आशीर्वाद करिथिले एवं कहिथिले आदम हवा को कोन करो तुमे बहुवंश एवं प्रजावंत हो प्रेज लॉर्ड आदि पुस्तक 1 पर्वर तार पढ़ंतु गुड
हाँ 1:28 पद पढ़ 1:28 ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ କଲେ ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁ ବଂଶ ହୁଅ ହଁ ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବଶୀଭୂତ କର ହଁ ଆଉ ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ଭୂଚର ଉଡ଼ଗାମୀ ଜନ୍ତୁଗଣ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର। ହାଲେଲୁୟା ଦେଖ ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ୟାନି କି ସେମାନଙ୍କର ବଡି ନଥିଲା ନାଇଁ କି ସେମାନେ ଇମେଜରେ ଚିତ୍ରରେ ଆସି ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପର୍ବକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇ ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଦମକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଏଇଠି ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ମାନେ ଠିଆ କରିକି ହାତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିନାହାନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ମାନେ ହଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଅଟୁ ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକି ରହିବା ଭଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଲରେଡ଼ି ତାହାର ଚିନ୍ତା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ତାହାଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୃଥକ କରୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ଥରେ ହବାକୁ ଆଉ ଥରେ ମାଟି ଧୂଳିକୁ ଚାଟକିକି କରିନାହାନ୍ତି ତାଠାରୁ ଯେଉଁ ହବା ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଯେଉଁ ନାରୀ ମିଶିକି ଥିଲା ତାହାକୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ପୃଥକ କରାଗଲା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ତାପରେ ଏଇଠି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ କର ବହୁ ବର୍ଷ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହୁଅ ସେମିତି ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଆଉ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ତମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଆସେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଶୀତ ସମୟରେ କେବେ ବି ଫଳ ଫଳେ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏବେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ସେ 12 ବର୍ଷିଆ ଗଛ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଇଛି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୀଜରେ ଅଙ୍କୁରିତ ଗଛ ନୁହଁ ହାଲେଲୁୟା ବୀଜରେ ଅଙ୍କୁରିତ ଗଛ ସେ ସଦାବେଳେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହିଁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ସେମ୍ ପରସେଣ୍ଟରେ ମେଷମାନେ ସେମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ହେଲେ ନିଜ ସଙ୍ଗୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାହା ସହିତ ସହବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ସେମାନେ ମେଷକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସମୟ ରଖିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆଦମ ହବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ମାନେ ଶୈତାନ ନେଇକି କ'ଣ କଲା ହବା ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆମେ ଥରେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ପ ସହିତ ହବା କଥୋପକଥନ କରି ସେଇ ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଦମଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରଥମେ ଖାଇଲା ସେଇ ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ବା ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ରଖିଲା ସେଇ ସର୍ପଙ୍କର ବୀଜ ପ୍ରଥମେ ହବାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଆଦମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ସେଇ ଆଦମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସମୟରେ ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଉ ବୀଜ ତା ପେଟକୁ ଆସୁଅଛି ହାଲେଲୁୟା ସାଇନ୍ସର ଗବେଷଣାରେ ଜଣେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସଂଯମତା ସହିତ ସେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉତ୍ତେଜନା ଥାଏ ସେ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଖରେ ସେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଥାଏ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ଚିନ୍ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ 2ଟା ଅଣ୍ଡକୋଷ ତା ପେଟରେ ରହିଯାଏ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଜୁଡ଼ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ହାଲେଲୁୟା ଜୁଡ଼ବା ପିଲା ସେତେବେଳେ କାହିଁକିନା 2ଟା ବଂଶ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେଇ ବଂଶରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ 2ଟା ପିଲା ସେଇଠି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମ୍ ପରସେଣ୍ଟରେ କଇନ ଏବଂ ହେବଲ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁଡ଼ବା ହାଲେଲୁୟା ୟାରୁ ଜଡ଼ାମି ଡାଙ୍ଗା ronde ate koino esella gaadi manju koino ay manju shaitan ba au soporo bongso shaitan e ajote hallelujah praise the lord praise the lord enga esella gaadi ay manju ema penu soda prabhu enga ema soda prabhu सर्पतिनी अभिशाप शिव मेहदुई तीन पहाड़ी तीन पर्व आदि पुस्तक तीन पर्व
13 ଏବଂ 14 ପଟ ଟିକେ ପଢ ଭାଇ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନାରୀକି କହିଲେ କହିଲେ ଏ କି କଲ? ଏ କି କଲ? ନାରୀ କହିଲେ ହଁ ସର୍ପ ମୋତେ ଭୁଲାଇଲା, ହଁ ତହିଁରେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ହଁ ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ପକୁ କହିଲେ କହିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେତୁରୁ ହଁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲ। ହେଲ ତାପରେ ହଁ ପେଟ ଦେଇ ଗମନ କରିବ ହଁ ଓ ଯାବଜୀବନ ଧୂଳି ଖାଇବ। ଯାବଜୀବନ ଏବେ 15 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। जोड़े वंश नाम बेस्ट में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हां तापर पढ़ो भाई 15। आम्बे तुमरो ओ नारीर मध्यरे हां पुनी तुम वंश ओ तांको वंश मध्यरे हां भैर भाव जन्माइबा। ए प्रेज द लॉर्ड। आइला ना दुईटा वंश आमेन, आइला ना हालेलुया। आबा हालेलुया। दुईटा वंश आइला कि नहीं बाते काई टिके पढ़े का नहीं पढ़े तो 15 पद पढ़े तो 3 रो 15 मातेश भाई पढ़ो। आदि गो हाँ 3 रो 15 ଆଉ ଆମେ ତୁମର हाँ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ हाँ ପୁଣି ତୁମ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ हाँ ବୈରଭାବ ଜନ୍ମାଇବା। हाँ ସେ ତୁମର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବେ हाँ ଓ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ। हालेलुया। बुझातासु जोड़े वंश भाई मानु तुमर वंश तो सर्प को से अभिशाप देउछन सर्पर वंश आ उठे नारी को कहछन नारी वंश। हालेलुया हालेलुया। धरिबा को चेष्टा करंतु। हालेलुया। तो देखुछु एई वंश कोन हैला नारी नो गर्भ रे रहिला अर्थात हबांको गर्भ रे रहिला। हबांको गर्भ रो सेई वंश दुईटा जाको जात होचंती। सेई दुईटा जाको जात हैला परे जते बेले हबा पुत्र प्रसव करूछंती प्रथम संतान किए अटंती कोई न अटंती अर्थात से काठा को प्रथमे जाइथिला कापा को जाइथिला। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। कापा को जाइथिला श्रासुवा हादा से प्रथमे श्रासुवाडे फल तीन मासे। हालेलुया। एटा फल नथिला ता सहित संपर्क रखिथिला। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। एमती केमती हबो अरे हबो से पूरा सेही सर्प किछि नथिला से ए सर्प बुला नथिला से चला बुला करि पाउथिला से कथा कहि पाउथिला। हालेलुया। यानी कि से संपूर्ण भावे मनुष्य एवं पशुर मध्यस्थी गोटे हाइब्रिड जंतु थिला। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आ से कोन कला से जते बेले से ता सहित संपर्क रखिला ताहांकर वंश अर्थात दुईटा बीज ता पेठरे रही गला। हालेलुया हालेलुया। आउ कौन है भाई जते बेले से जन्म ग्रहण कले कईन बड़ से प्रथमे जन्म है द्वितीय रे किए जन्म है हेबल जन्म है। आउ कईन हेबल रो आमे उपासना को देखुछु कईन केबे भी प्रभु को से उद्धारकर्ता बोली विश्वास कर नाही कि ताहा को मान्य कले नाही। हालेलुया। ता ठारे कौन से प्रकार प्रकाशन रहिला नाही। देखंतु मोर प्रिय माने आज जदि आमे संपूर्ण प्रभुंकर बीज अटू सकल वाक्य मो जीवन रो उद्धार पई कहा जाउछि। हालेलुया। जदि आमे अलगा चिंता करिबा कईन परि रागिबा चाहिले आमे प्रहार करि परिबा। हालेलुया। कौन कला कईन सेटा संभाली पारिला नहीं हेबल को से मारिबा पई प्रस्तुत होउछंती ताकू प्रहार करछंती ताकू बोध करछंती। हालेलुया। मंडली रे आम मान को एई बीज द्वारा अंकुरित हेबा को पड़िबो जहा कि उत्तम भाव रे प्रभु को अरसर जन्म हिथिबा सेई आदम को वंश द्वारा आसीथिबा बीज द्वारा आमे जो आमे आम मान को प्रस्तुत करिया को पड़िबो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मु कहबा को चाहे मोर प्रिय माने जते बेले एई दुई वंश जते आसुछि जगत को आमे जदि पढ़िबा आदि पुस्तक 5 पर्व 1-2 पद के पढ़ एटे देखंतु कईन तो मरी कईन हेबल को मारिला हेबल मरी गला तापरे आउ जने संतान आदमंकर जन्म होउछन से होउछन सेथ। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आपण म देखिबे आदम को वंशावली रे कईन रो कोनसी नाम नाही। प्रेज द लॉर्ड काहे कि से सर्पर संतान। हालेलुया। देखंतु बाइबल कहूछि। हालेलुया। मु कोन से मोर एक प्रकार ज्ञान नै मु आपन कहिबी। हालेलुया। पढंतु 5 पर्व पढंतु भाई। हां आदम को वंशावली वृत्तांत एही कोन भाई आदम को वंशावली रो वृत्तांत एही। हालेलुया। एबे धरिनो जदा में उद्योग भाई रो वंशावली देखिबा ताको परिवार
प्रथम एबे धरिन तांको बापांको ठार आमे नेबा तांको बापांकर आउ संतान संपत्ति आउ उद्योग भाई जणे आउ पीसी माने 4 जण बा 3 जण 4 जण से मान को मधुरु 3 जण ए मान को मध्यरु से जन्म लाभ करछथि ठीक अछि तापर आमे जदि नेबा आउ उद्योग भाई को रसरु के रिलु पिलु सिलु हालेलुया हालेलुया निश्चयता बापांकर वंश तार नाम आसीबो कि नै जदि से सतरे तार संतान नाम आसीबा दरकार अछि हालेलुया जदि कोइनो जदि आदमक संतान ताले का तार नाम काहे आसीला कारण से केबे भी आदमक संतान नथिला से तो सर्पर संतान थिला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड पढ़ो भाई हां पढ़ो हां जो दिन परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि कले ओके सेही दिन परमेश्वर को सादृश्य से तांको निर्माण कले यस पुरुष और स्त्री को से मन को सृष्टि कले ओके आ से माने सृष्टि हेबा दिन से मन को आशीर्वाद करी हां आदम मनुष्य नाम देले देले आदम 130 वर्ष बयस रे आपण सादृश्य ओ प्रतिमूर्ति रे एक पुत्र जात करी तार नाम सेथ देले कौन भाई कोइनो कुआडे गला हालेलुया कोइनो कुआडे गला से जदि से आदमक संतान कोइनर नाम आसी थांता किंतु सेथर नाम काई कहला हेबल तो मरी गला हालेलुया तार वंशावली लेखिबा पूर्व हेबल मरी जायछथि आउ तो तार नाम हमें काई लेखिबु बरम सेथ द्वारा हमें वंश को नेबु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखंतु घटना केमती प्रकार घटु अछि ठीक अछि तापरे से कोन हला ताहार वंश सेथ ए प्रकार भाव रे ये पटे आदम को वंश सेथ द्वारा वंश विस्तार हला आ ए पटे कइनो से हबांकर खाली जस्ट माध्यम थिला ता पेटर जन्म करिया पई हालेलुया ओता तो से सर्पर वंश ये सर्पर वंश विस्तार करिवो हालेलुया एटा कोन हेछि एई वंश जतले जगत रे विस्तारित हला एई वंशर लोक माने एई वंशर कन्या मान को से माने रूपवत देइता मान को विवाह बोले पढ़ो 6 पर्व आदि 6 पर्व एक पद देखंतु ए रूप में जते बेले पृथ्वी रे हां मनुष्य मानको संख्या बढ़िबा लागिला यस ओ से मानकर अनेक कन्या जात हले हां सेते बेले परमेश्वर को पुत्र गण हां मनुष्य मानको कन्या गण को रूपवती देखि हां से माने जो मानको पसंद कले से समस्त को मध्यरु विवाह करिबा लागिले हालेलुया कोन हेछि घटना से माने मनुष्य परमेश्वर को पुत्र गण लिखाई छी नाही कि ए परमेश्वर को पुत्र गण अर्थ तो सेथर अरसरु जात हालेलुया ए मनुष्यर कन्या माने किए ये कोइनो अरसरु जन्म हेथिबा संपूर्ण वंश होते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखंतु मोर प्रिय माने एटे कोन हला से माने जहा को चाइले ताहा को विवाह कले आउ से माने विवाह करला पोरे से मान को सहित आउ गुटे वंश जात हैला हालेलुया एइठे मतो सेही वंश दुई वंश जात हैला गोटे हैला कोइन वंश गोटे हैला सेथर वंश हालेलुया हालेलुया एटा कालक्रमे संपूर्ण जगत रे परिपूर्ण हैला प्रभु जीशु ख्रीष्ट देखिले संपूर्ण पृथ्वी आउ संपूर्ण भाव रे कोन हैछि पाप रे पतित हैछि लोक माने प्रभु को प्रभु बोली स्वीकार करू नाहंती किंतु देखंतु ए 6 पर्व रे तो सेही प्रकार घटना घटी अछि सदा प्रभु शोक करछन्ती आ देखुछन्ती मनुष्य मध्य रे प्रभुଙ୍କର उपस्थिति रहिबो नाही काहे कि से माने आउ थोरे मिश्रित है हालेलुया एई मिश्रित वंश द्वारा कोन जात रे बाबू तळकु टिके पढंतु हां 3 4 हां सदाप्रभु कहिले हमर आत्मा मनुष्य को सर्वदा प्रवर्ताइबे नाही देखंतु कौन पाई भाई जदि परमेश्वर को पुत्र मान को सहित कन्या माने थाते ना थाते निश्चय थिबे किंतु ए मान को सहित से मान जदि विवाह कर थाते प्रभु ए प्रकार कहि न थाते ए मान को वंश मिसी की प्रभु को उपस्थिति से रहिला नाही हालेलुया हां तापर पढ बाबा हां जेहेतु सेमान को विपथ गमन से माने मांस मात्र हां ए निमित्ते सेमान को सम 120 वर्ष हेबो ओके तापर सही समय पृथ्वी रे महावीर गण थिले पुनी तहिउतारे परमेश्वर को पुत्र गण मनुष्य मान को कन्या गण रो सहवास करते सेमान को थारु संतान गण जात हले सेमान मध्ये पूर्व काल रो प्रसिद्ध वीर थिले देखन तो एडे हाइब्रिड वीर देखो किए नथिले जणे ही वीर थिले से होतन सदाप्रभु परमेश्वर हालेलुया एई गलिया तो जणे कोन टंती हाइब्रिड मिश्रित वंश हालेलुया
ଆଉ ଜଣେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ଇଏ ବି ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଲୋକ ହାଲେଲୁୟା ସାମସନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିନେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରାଇଲା ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଏଇଠି ଦୁଇଟା ବଂଶ ମିଶିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ବଂଶ କ'ଣ ହେଲା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଗଲା ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଦେଖିବା ଦିନେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି এই বংশକୁ ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହା ତ ଲୁଚିକି ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସିଲ ଆସନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 7 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 7 ପଦ କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀ ଓ ସାଧୁକୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହଁ ଅନେକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଓକେ ଏହା ଦେଖି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କିଏ କହିଲା ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଜହନ କହୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଜହନ କିଏ ଅଟନ୍ତି ସେ ଏଲିୟ ଆତ୍ମାର ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଏହି ସମୟର ବାକ୍ୟ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିବା ବାକ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ବାପା ଏମିତି ରୁହ ହାଲେଲୁୟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେନ୍ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କରିବା ଯଦି କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନରେ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ନିଜର ବିନଷ୍ଟ ପାଇଁ ନେଇଯିବା ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜହନ କହୁଛନ୍ତି ରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ପଦ ପଢ଼ କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀ ଓ ସାଧୁକୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହଁ ଅନେକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆରେ ଜହନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି ଆସ ଯିବା ବୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହାଲେଲୁୟା ସାଧୁ କି ଫାରୁସୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ସାଧୁ କି ଏହି ଫାରୁସୀ କେହି ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସର୍ପ ବଂଶରେ ଆହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବାରଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିବାରଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ତ ବିଦେଶୀ ଅଟନ୍ତି ଯେମିତି ଏହି ଘଟଣା କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଲୋକମାନେ ଆମ ଭାରତରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ାଗଲା ହାଲେଲୁୟା ସେମାନଙ୍କର କେତେକ ବର୍ଷର ଆଉ ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ତାହାର ପିଲାକୁ ରଖି ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା ହାଲେଲୁୟା ସେ କେବେ ବି ଭାରତୀୟ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଆସିକି ଏଠି ପ୍ରବାସୀ ହେଇକି ଥିଲା ହାଲେଲୁୟା ହୋଇଥାଇପାରେ 5 10 15 ବର୍ଷ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଠାର ବଂଶ ନୁହଁ ତ ତମକୁ ତଡ଼ାଗଲା ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଉଛି ରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ ଏହା କିଏ ଜାଣିପାରୁଅଛି ଏହା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଜାଣିପାରୁଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲି ଦେଉଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଏହି ସର୍ପ ବଂଶ କ'ଣ ଆଉ ଏହି ଆଦମଙ୍କ ବଂଶ କ'ଣ ଆଜି କୋଉମାନେ ପ୍ରବାସୀ କୋଉମାନେ ବିଦେଶୀ ଆଉ କୋଉମାନେ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଏହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଅଛୁ ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସିଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ହାଲେଲୁୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦମଙ୍କ ବା ସେଥଙ୍କ ଅରସରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସେହି ବୀଜ ଅଟୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ହେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବ କିଏ এই কাଳ ସର୍ପ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଭାଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ସେହି ପର୍ବରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ହାଲେଲୁୟା ତୁମ ବଂଶ ଏବଂ ନାରୀର ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ବୁଲୁ ଭାଇ ବୁଝୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକଦମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଭାଇ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ଛୁଁ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଶୈତାନ ଏଠି ଖୁଲାସା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟରେ ତାର ବିନଷ୍ଟ ଆସୁଅଛି ହାଲେଲୁୟା ମାଥ୍ୟୁ ମାର୍କ ଲୁକ ଯୋହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ ଡିଅ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଭାଇ ତମେ ପ୍ରଥମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ଦେବାକୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ପୁସ୍ତକକୁ ଧରିଥିବ ସବୁ ବିଷୟ ଜୟଲାଭ କରିବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ମୁଁ କହୁଛି ହାଲେଲୁୟା ସତରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯିଏ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଷ୍ଟଡି କରିଛି ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଷ୍ଟଡି କରିଛି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଶୈତାନ ଆସିବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଏହି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କହିବ ତାହା ସଫଳ ହେବ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ରଖିଲି କାହିଁକି ଶୁଣିଲେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟରେ ନା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭାଇ ଆନୁ ତୁ ୟା ଭେନାସିରେ ତେନେ ବେଡ୍ ବେଞ୍ଜର ଆଡି ବାଇବଲ ପଢ଼େଞ୍ଜର ବେଞ୍ଜର ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖୁଛ
प्रधान आज्ञा पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम बाप्तिस्म देई कौन कर शिष्य कर देई कहिल कोटे एटा फुल पिलेची कहि परिबो हालेलुया खाली देई देई कहिबो तुम जदि पढ़ एबे मु कहबी डॉन बाबू जाई से पानी टिके आने से कहबो काहे नु आनिबी मु जदि ताकू कहबी गोटे कोणा जालीटा धरिका सेटा आइबो कि पानी ताकू सठिक भाव रे ताकू गोटे बोतल रे आने बोले कहले से पानी धरिका आइबो हालेलुया पथ देखाउछ कोन पिता पुत्र नाम रे बाप्तिस्म दियो बोली कहूछ किंतु बाइबल रे लेखा हेछि कि नै ताहा को खुजी कि कुह प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रभु ए शेष समय आम के प्रकार व्यवहार करूछन्ते मोर प्रिय माने प्रेज द लॉर्ड बैठाई पर मोर ब्रेक बैकग्राउंड ठीक हे न थाय पारे किंतु प्रभु हमको शेष समय ए मुख द्वारा किछि वाक्य कहय पय चाहउछन्ते हालेलुया हालेलुया प्रभु गौरव पांतु मोर प्रिय माने मोर प्रयास मंडली रे हम जते जण भी अछु एही समय रो वाक्य को नै राज्य रे जीवानी मते हालेलुया हालेलुया एही समय वाक्य ही हमको उद्धार देखाई पारिबो ओ स्वर्ग राज्यर अधिकार करे पारिबो हालेलुया कौन कहले रे काल सर्पर वंश ताहले कौन सर्प वंश थिला कि जगत रे थिला भाई प्रेज लॉर्ड बुझे ना सो हालेलुया श्रासु वंश मासे मा आई के एसीवा को तैसे ए रोई श्रासु क्लाम उतातेरु जीसु मो देयर इंजी मनंजु आज मैं नासु माथ्यू पुस्तक 12 पर्व 34 पद माथ्यू पुस्तक 12 पर्व नॉट ज्ञानिता दो काल सर्पर वंश लोकुरी तोस देरो हालेलुया हां रे काल सर्पर वंश हां तुमे माने दुष्ट होई हां प्रकारे भलो कथा कहिबार अरे ए काल सर्पर वंश तुमे माने दुष्ट होई की प्रकार जीसु मध्य कहउछंती हालेलुया एटे तो जहन कहले एटे किए कहउछंती जीसु कहउछंती ता पूर्व पद जाक पडिवो जीसु एटे कहउछंती हालेलुया कहउछंती ना प्रेज लॉर्ड पूर्व पद जाक जतले पडिवो आपण माने सेटे देखिबे एही साधु की पारुसी माने जतले प्रभु जीसु ख्रीष्ट को पाखकू जाउछंती जीसु देखुछंती अरे 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 ए माने की प्रकार भाव रे आसुछंती कारण प्रभु जानले ए माने खाली जस्ट नामकू जीवित प्रकृत रे मृत हालेलुया नामकू ख्रिस्टान किंतु प्रकृत रे माने ख्रिस्टान नुहंती हालेलुया ए माने प्रवासी अटंती ए माने विदेशी अटंती सेति पई पद नै भविष्य वक्ता प्रकाश कले हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड मु सही आउ से बाबिलो पतित को मु नेबा पई चाहू नाही आम मान को प्रथमे दुईटा वंश को चिनिबा को दरकार अछि प्रेज लॉर्ड हालेलुया ए वंश संपूर्ण जगत राजी पर्यंत अछि ए पर्यंत लूक पुस्तक लिखा जाइछि से माने बलपूर्वक स्वर्ग राज्य अधिकार करिया पे चेष्टा करूछंती हालेलुया प्रेज लॉर्ड बलपूर्वक माने की प्रकार भाव रे निज को टाइफाइड बीडी की बीटीएस सीटीएस डॉक्टर राइट रेवरेंड प्रीस्ट करिकी ना नै कासुचंती बलपूर्वक हालेलुया किंतु प्रथमे से माने जानि परनांती मु को वंश प्रेज लॉर्ड किंतु एबे भी प्रभु समय अछि एई वंश को मते उद्धार करिया पे ताहार अनुग्रह जुग एबे भी समाप्त हेई नाही हालेलुया 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 आबे माने मते से प्रकार अछु कि मोर प्रिय माने एई वंश को जानिबा मोर नितांत दरकार अछि ठीक अछि आमे जो अंश पठन करियछु मु सेई विषय किछि अल्प समय कहिबा पई चाहे देखुछु एई महानगरी बाबिल एहा तो किछि नुह ताहा तो रोमानिज्म बा रोमान कैथोलिक मंडली अटे हालेलुया से कोन करूछि से पराक्रांत रे पृथ्वीर लोकमान को आक्रांत करियछि आउ से कोन करूछंती आउ देखंतु प्रकाशित वाक्य जो 18 पर्व 1 पद लिखा जाइछि पराक्रमी दूत एई पराक्रमी दूत केही नुहंती स्वयं प्रभु जीसु ख्रीष्ट ही अटंती हालेलुया ये सही पराक्रमी दूत हालेलुया परंतु 18 पर्व 1 पद हां पढ़ो इत्युत्तरे मु आउ जणे दूतଙ୍କୁ स्वर्गରୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଦେଖିଲି ସେ ମହା କ୍ଷମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ମହିମାରେ ପୃଥିବୀ ଆଲୋକମୟ ହୋଇଗଲା ओके हां ସେ ମହାଶବ୍ଦ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ हां ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ପତିତ हां ଅଧପତିତ ହୋଇଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ପତିତ ଅଧପତିତ ହୋଇଅଛି अच्छा ठीक अच्छे आम से रखा आद्य गीत प्रकाशित वाक्य 10 पर्वर 1 पद यही महान दूत से ही आसुँच भी आसुँच देखो
ତପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତଙ୍କୁ ହଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି। এই পরাক্রমী কেহি নুহନ୍ତି ସେ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଆଲୋକିତ ହେଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ପଢ ଭାଇ ପଦ। ହଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି। ଦେଖିଲି ସେ ମେଘ ବେଷ୍ଟିତ ସେ ମେଘ ବେଷ୍ଟିତ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ମେଘଦଣ୍ଡ ହଁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ। କଣ ଭାଇ? ହାଲେଲୁୟା। ତାହାଙ୍କ ମୁଖ କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠିଆ ହେଲେ ପଢ ଭାଇ। ହଁ ପାଦ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ। ଓକେ। ହଁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ କ୍ଷୁଦ ପୁସ୍ତକ। ହଁ ସେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ହଁ ଓ ବାମ ପାଦ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରି ହଁ ସିଂହ ଗର୍ଜନ ତୁଲ୍ୟ ହୁଙ୍କାର ଶବ୍ଦରେ ଡାକ ପକେଇଲେ। ହଁ ସେ ଡାକ ପକନ୍ତେ ସପ୍ତ ମେଘ ଗର୍ଜନ ଆପଣ ଆପଣ ବାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ବେଜାଦୁ ହାଲେଲୁୟା। ସେ କୋଟେ କୋଟେ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାଦ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ସମୁଦ୍ରରେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ସିରୁ ତାହିଁ ଟାଣି ନାଇଁ। ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ସେଇ 17 ପର୍ବର 13 ପଦ ପଢ଼। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 17 ପର୍ବର 13 ପଦ। ସେମାନେ ଏକ ମନା ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ପଶୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଦେବେ। ନାଇଁ ଗୋଟେ हाँ पढ़ भाई पढ़। हाँ बहुजाति बासावादी से समुद्र जलराशि कौन अटे? आज्ञा टिके सतर 15 आज्ञा। हाँ पढ़तु। हाँ ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ हाँ ଯେଉଁ ଜଳରାଶି ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭେ हाँ ବେଶ୍ୟାକୁ ଉପବିଷ୍ଟ ଥିବାର ଦେଖିଲେ देखंतु ए जलराशि उपरे आउ बेसी उपविष्ट अछंती तापरे। हाँ ସେହି ଜଳରାଶି ବିଭିନ୍ନ ବଂଶ ହୁଁ। ଜନତା ହୁଁ। ଜାତି ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। अर्थात डायरेक्ट प्रभु एई पृथ्वी रे ही अछंती। एई पृथ्वी रे ही ठिया हेई से कोन करछंती सेई पुस्तक खोली देउछंती। हालेलुया। ए प्रकार से महापराक्रमी दूत जतले 17 पर्व रे 18 पर्व आसुछंती से आलोकमय देखा जाउछंती। ठीक अछि। ଏହା ସେହି ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେହି ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତ କୋଉଠୁ ଆସନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କନ୍ୟା ଏହା ଜାଣୁଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିଏ ଜାଣୁଅଛି ଭାଇ? କନ୍ୟା। କୋ ବଂଶ? ଆଦମ ବଂଶ। ହାଲେଲୁୟା। ସର୍ପର ବଂଶ ଏଇଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝୁନି ବୋଲି କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କନ୍ୟା ତ ଆମେନ୍ ବୋଲି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ତାପରେ 18 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ ପଢ ଭାଇ। ହଁ ସେ ମହାଶବ୍ଦ କରି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ କହିଲେ ମହାନଗର ବାବିଲ ପତିତ ହଁ ଅଧପତିତ ହୋଇଅଛି। ହଁ ତା ଭୂତମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ହଁ ପୁଣି ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅଶୁଚି ଓ ଘୃଣ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଅଛି। ଦେଖ ଏଇ ବାବିଲରେ କଣ ଅଛି? ଭୂତମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନିଜକୁ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଏ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ରମାକାନ୍ତ ପାଣି ପାଖକୁ କୁହ? କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ କି? ବାଇଆ ଭଳିଆ ହଉଛି ସେ ଲୋକଟା। ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଯାକ ତା ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଭାଇ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାଇବଲରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। 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 ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିବି ତା ପଛ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବେ, ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ପିଲା ଆସିଥିଲା ଘାରେ ପରିଣତ, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତା ଉପରେ କେମିତି ହେଇଥିବ ସେ ପିଲାଟା। ଏବେ ପାଣି ପକାଇଲା, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ଆସୁଛି ସେଇଟା କରୁଅଛି। କୋର୍ଟକୁ ଯିବ, ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ? ଜଣକୁ ଦେଖିବ, ଆଏ ନିଆଡ଼ରେ ଡବାରେ ବୋଲି ପକାଇଦେବ। ସେ ଠିକଣା ନାହିଁ ତାର, କାହିଁକି ନା ସେ ଭୂତ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ନାମ ଧରିଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ନ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁକୁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହୁଥିଲେ କି ନାଇଁ?
କହୁଥିଲେ ନା ହାଲେଲୁୟା। ପାଉଲଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଥିଲେ ଲୋକ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଶୈତାନ କ'ଣ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ଆରେ ମୁଁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଜାଣେ ପିତରକୁ ଜାଣେ ତମେ କିଏ ତାମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କରି ନଙ୍ଗଳା ଫଙ୍ଗଳା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପକେଇକି ଚାଲିଗଲା ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ନାମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଦାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସେତିକି ଦରକାର ଅଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇ ମହାନଗରୀ ବାବିଲ କ'ଣ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଡିନାମିନେସନ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଆତ୍ମା ଯାକ ଗ୍ରାସ କରୁଅଛି। ଏଇ ଆତ୍ମା ଯାକ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ପୃଥକ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି ଆମେ ପରିବାର ଭୁକ୍ତ ଅଠୁ ଭାଇ ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ସେଇ ପରିଚୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାର ଭୁକ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ନା କାହାର ପରିବାର ରୁବେନ ଭାଇର ପରିବାର ଭୁକ୍ତ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିବାର ଭୁକ୍ତ ଆମେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଲେଲୁୟା। କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଦମଙ୍କ ଅରସରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଜାଣିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅରସରେ ଜାତ କରିବା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ 3 ପଦ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କହୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ମେସେଜଟା ମୁଁ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି କ୍ଷମା କରିବେ। କାରଣ ଜାତି ସମୂହ ତାହାର ବ୍ୟଭିଚାରର କାମ ରୂପ ମଦିରା ପାନ କରିଅଛି ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ ତାହା ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସେଇ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଦିରା ଧରି ଅଛି ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଏ ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଏହି ବହିକୁ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏ ବହିରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ମହାବେଶ୍ୟା এই মহাবেশিয়া বহি ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଘରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାହିଁକି ନା ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି ତାକୁ ଗଣିତ କରାଗଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଠି ଖୁଲାସା ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ତାହା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ସମୟ ଆମର ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାତି ସମୂହ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କ'ଣ ଭାଇ ଜାତି ସମୂହ गोटे गवर्नमेंट हेबा पाई जाउची गोटे सरकार हेबा पाई जाउची पृथ्वी सारा जेतिकी देश विदेश अछि समस्तकर जाति धर्म वर्ण गोटे ठारे काटी हेबे ताहा होची एई रोमानिज्म स्थान रे हालेलुया। ऑलरेडी एबे चललानी सबु बुध वैश्य आउ माने पठाणी माने हिंदू लोक माने अनेक वंश गोटे जगह रुंड हे गलेनी कोन काहाकू से धरचंदी पपुकू हालेलुया। आमे कौन कहते निजर खाइबू निजर पिंधिबू एमिति करिबू किंतु तमे हमर प्रभु हो जाओ ताकू कहते हालेलुया। अर्थात आमे बहुत को पूजा करिबू किंतु तुम सहित आमर लाम मिशु कौन मु कैथोलिक डिनोमिनेशन रो जने सभ्य बोली मोर नाम कौन कर मु बौद्ध बुध को पूजा करू देखो यही सब विषय जगत में चली अच्छे यहाँ कौन सी लुचा चपा विषय नुह जो माने सबुदिन आपण माने न्यूज को देखुंट आपण माने सब विषय जानी हालेलुया हालेलुया। किए पावरफुल पृथ्वी सारा युद्ध हो थरे जदि खाली पप कहबो बंद बोली बंद हो जिवो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। ए माने कौन हमको डरेबे भारत वर्ष रे तमे ख्रीस्टान लोक जाओ बोली है पप कह चुप एपटे चाबी मुड़ी देबे एटे बंद होके रहिबो हालेलुया। किए से पावरफुल से होउछंदी रोमान कैथोलिक मंडली हालेलुया। एई मंडली कोन करिवो कंट्रोल करूची समस्त जगत को किंतु ताहार कोन हेबाकू जाउची पतित हेबाकू जाउची केते बेले मंडली एपटे ऊर्ध्वगमन जाउची हालेलुया। मंडली संपूर्ण उत्थित हेबाकू जाउ अछि एपटे पृथ्वी रे सेई बेस्यार कार्य को संपूर्ण बंद करा जाउ अछि हालेलुया। तापरे पड़ 3-4 पद परे में स्वर्गरु आउ गोटे उच्च एहा कहिबार सुनिली उच्च स्वर मु परे स्वर्गरु आउ गोटे उच्च स्वर एहा कहिबार सुनिली ए हमर लोक माने तुमाने जेपरि ताहार पापर सहभागी न हो ओके वो ताहार क्लेशर अंशी न हो यस एथिनि मते ताहा
ବାହାରି ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାହାରି ଆସିବା ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କର, ତୁମେ ତାଠାରୁ ବାହାରି ଆସ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର 12 ପର୍ବର ତାର 9 ପଦ ଦେଖ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବର 9 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ସେ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କମ୍ ଆଉଟ୍। ହାଲେଲୁୟା। ବାହାରି ଆସ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର ପରିବାର ତମେ ସଜାତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପଢ଼ 12:9 ପଢ଼ ଭାଇ। ନାହିଁ କି ଦହିଁତାରେ ଅବ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଆହୁରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବାରୁ ଅବ୍ରାମ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରବାସ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଯେହେତୁ ଦେଶରେ ଅତିଶୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ଅନନ୍ତର ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ଅବ୍ରାମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରୀକୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, ତୁମ୍ଭେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ଏଣୁକରି ମିଶ୍ର ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖି ମୋର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମତେ ବଧ କରି ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବିତ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମିଶ୍ର ଦେଶ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅବ୍ରାହମ ତୁମେ ତାଠାରୁ କ'ଣ ହବ, ବାହାରି ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ୍ ସେମ୍ ପାସାଜରେ ଫାରୋଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 10 ପଦ, ସେଠାରୁ ତମେ କ'ଣ କର, ବାହାରି ଆସ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପଢ଼ ଭାଇ। ଏଣୁ ଏବେ ଆସ ଆସ। ଆମେ ତୁମକୁ ଫାରୋ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା। ତୁମେ ମିଶ୍ରଠାରୁ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ। କ'ଣ କରିବ? ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କରିବ ଭାଇ? ହାଲେଲୁୟା। ବାହାର କରିକି ଆଣିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାହାର କରିକି ଆଣିବ। ଆମେ ଆଜି ବାହାର ହେଇକି ଆସିଛୁ କି ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରୁ ବାହାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଫାରୋଙ୍କ ଠାରେ ଖାଇକି ସେମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଭାତ ଡାଲି ଖାଉଥିଲେ, ମନେ ପକାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ এই ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ସେଇ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗଡ୍ କଲ୍ ମି, କମ୍ ଆଉଟ୍। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇ ତୁମେ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରୁ ବାହାରିକି ଆସେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 16 ପର୍ବ 24 ପଦ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବ 24 ପଦ। ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀକି କୁହ, କୁହ, ତୁମେମାନେ କର୍ମର ଓ ଦାଥନର ଓ ଅବିରାମର ଆବାସ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଉଠିଯାଅ। ତହିଁରେ ମଶା ଉଠି ଦାଥନ ଓ ଅବିରାମ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦଗମନ କଲେ। ତ ମୁଁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକି କହିଲେ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ତମ୍ବୁରୁ ଉଠିଯାଅ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ। କ'ଣ? ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି କରହ, ଦାଥନ ଆଉ ଅବିରାମ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିକୋଲାତୀୟ ଶିକ୍ଷା, ଡିଜାବେଲ ଶିକ୍ଷାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଜ ଅଧିକାର ରଖିବା, ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ବିଷୟକୁ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଡିନାମିନେସନ୍ ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥାତ ଜିଜାବେଲ ଶିକ୍ଷା, ନିକୋଲାତୀୟ ଶିକ୍ଷା, ବିଲିୟମର ମତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହେବ, ଏମିତି କଲେ ଏଇଟା ହେବ। ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୁଲର କାରଣ। এইটা আমি যদি জনে কহিলা আমি 10 জন তা পছরে যদি যাউছু ধরি নিয়ে 10 জন ফেরিবে নাই বরং তা পছরে নরকକୁ ଯିବେ। প্রেজ দ লর্ড। প্রভু কହୁଛନ୍ତି কাকু কହୁଛନ୍ତି ତୁମେ এই କରହର ଆଉ ଦାଥନ এই ସବୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କର ଦାଥନର ଓ ଅବିରାମର ଆବାସ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଉଠି ଯାଅ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ମତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜଣଙ୍କର କହିଥିବା କଥାକୁ ଧରିକି ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛୁ
ବାକ୍ୟ କୁ ଅବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ତା ଠାରୁ ବାହାରି ଆସ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ କହୁଛି ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ବାକ୍ୟକୁ ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମଶା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭାଇ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହା ଆବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତା ଠାରୁ ବାହାରି ଆସ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ସଚ୍ଚା ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ଜାଣିବ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଅଛି, ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମୋର କି ପ୍ରକାର ଅଛି, ମୋର ଦଶମାଂଶ କୋଉଠିକୁ ଯାଉଛି, ମୋର ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ କି ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏହା ଆମେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଉନି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇ ସମୟ ସେଇଟା, ତାଠାରୁ କ'ଣ କର? ବାହାରି ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମସ୍ତ ଠାରୁ ବାହାରି ଆସ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ନୂତନ ନିୟମର 5 ପର୍ବର 39 ପଦ 40 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଦୁଷ୍ଟର ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ। କୋଉଟା? 5ର 5 ନା? ସରି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଯୋହନ 11 ପର୍ବ 43-44 ବାହିତାସୁ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 11:44 43-44 ପଢ଼। କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହଁ ଗୌରବ ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ ଭଲ ପାଇଲେ। ହଁ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ହଁ ସେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ହଁ ମାତ୍ର ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ହଁ ଆଉ ଯେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। କ'ଣଟା ଏଇଟା? ଲାଜାର ବିଷୟ ନା? ଯୋହନ ପଢ଼ିଲ କି 11ର? ହଁ ସେଇଟା କାମ କହୁଛି ଲାଜାରଙ୍କ ବିଷୟରେ। 43-44 ପର 11-43-44। ସେ ଏହା କହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହଁ ଡାକି ଏଇଠି ତ ଅଛି। ହଁ ହଁ ଲାଜର ବାହାରି ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। କାହାକୁ କହିଲେ ଭାଇ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ବୋଧେ ଲାଜାରଙ୍କ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଲାଜାର କେମିତି ଥିଲେ? ତାକୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। କୋଉଠି ଥିଲେ? ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମରିୟମ ମାର୍ଥା ସେ ମରି ନାହିଁ, ସେ ଶୋଇଛି, ବାସ୍ ଚାଲ ଉଠାଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ଲାଜାରକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁছে ଲାଜାର ତୁମେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସ। ସେ କ'ଣ କଲା? ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବା କପଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ସେ ଫୋପାଡ଼ିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ କପଡ଼ା କ'ଣ ଅଟେ? ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଅଛି, ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବାରଭୁକ୍ତ କରିବା ଯେଉଁ ଅଟକାଉଅଛି ତାହା ସେ ଖୋଲି ପକାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଟା 43 ପଦ। ତା ପଢ଼ 43 ପଦ ପଢ଼। ବାହାରି ଆସିଲେ। ହଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଓ ପାଦ ସମାଧି ବସ୍ତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ଭାଇ? ହାତ ପାଦ ହାଲେଲୁୟା କି ବସ୍ତ୍ରରେ? ସମାଧି ବସ୍ତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ସେମିତିକା ଯାହା କହିଲେ କି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ତାପରେ? ପୁଣି ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହାଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଦିଅ। ଆରେ ଏହା କର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହାର ସବୁ ସେଇ ଖାଲି ଦିଅ, ଖୋଲି ଦିଅ ଭାଇ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେଇ ରୂପ ଅଛି, ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନୁ, ଲାଜାର ପରି ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଲାଜାର ପରି ବାନ୍ଧିକି ଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତାକୁ ବାହାର କରିବା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମନକୁ କହୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ତା ଠାରୁ ବାହାରି ଆସ। କମ୍ ଆଉଟ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି? 19 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କନ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେବ? ମିଶିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ 18 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ପତିତ କରୁଛନ୍ତି, 19 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲାଜାରକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲାଜାର ତମେ ବାହାରି ଆସ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଛାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ ତ ମରି ଯାଇଥିଲା,
ତାକୁ ମରିବା ଲୋକକୁ ଲୋକମାନେ ଟୁଁ ଟୁଁ ପକାଇବେ ନାହିଁ, ତାର ବସ୍ତ୍ର ଫସ୍ତ୍ର ଲଗେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହାର ସବୁ ବନ୍ଧନକୁ କ'ଣ କର, ଫିଟାଇ ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମା? ଫିଟିଗଲା। ସତରେ ବାହାରିଲା କି? ଦେଖ, ହଁ, ସେ ଲୋକ ବାହାରିଲା ନା ନାଇଁ? ବାହାରିଲା ନା? ତ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଛି ତମେ ତାଠାରୁ ବାହାରି ଆସ। ଆମେ ବାହାରି ଆସିବା କି ନାଇଁ? ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଦୁଇ କାବା ମିଶି ବାମ ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁରୁ? এই জাগতিক ঐশ্বর্য, জাগতিক রূপরেখা যেটাকি বান্ধিক না গিয়া ভাই সে টাকা দ্বারা কি আসে কৃপা তাহলে লাজার এসে তহপাজস গনি হে তহপাজ। হালেলুয়া। ইরা ইসে শান্ত রাখোদা সে আনা গিরে বাতে কহি নাই মানে তাহলে তুমি আজ পর্যন্ত বন্ধন মুক্ত নুহ ভাই। হালেলুয়া। হালেলুয়া। বাক্য কହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସ, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ଅଧିକାର କର। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ପଢ ମା, 44 ପଦ ପଢ। କ'ଣ କୁହାଉଛି? ହଁ, ମୃତ ଲୋକଟି ବାହାରି ଆସିଲେ। ମୃତ ଲୋକଟି ବାହାରି ଆସିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କୋ ମୃତ? ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଯାଉଛି ବାକ୍ୟରେ ମୃତ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ବାହାରି ଆସିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମା? ହଁ, ହାତ ଓ ପାଦ ବସ୍ତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ଗୁଡା ହୋଇଥିଲା। ହଁ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଦିଅ। ୟେସ୍। ହଁ, ତାପରେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ କର୍ମ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ବାହାରି ଆସ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ। ଲାଜାରକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଏମିତି ସାଇଜ କରିକି ବାସ୍ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ ବାହାରି ଆସ। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ୟାର ବନ୍ଧନ ପିଟାଇ ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ୟାକୁ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କେମିତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଚାଲିବାକୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ସେ ଚାଲିଲା, କୁଦା ମାରିଲା, ଡେଇଁଲା, ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍। 18 ପର୍ବ ପରେ 19 ପର୍ବରେ ବାବିଲର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ବାବିଲର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ରୋମାନିଜମର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ପାଉଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ନାନା ପ୍ରକାର। ଡିସେମ୍ବର 25, এইটা ডিসেম্বর 25ରେ ଦୟାପୂର୍ବକ ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବୋଲି କାହାକୁ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। এটা ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ନୁହଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। এইটা କ'ଣ? এইটা ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାର ପୂଜା, ଅର୍ଥାତ SUN ସନ୍। କ'ଣ ସନ୍ ବୋଲେ? କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା? SUN ସନ୍ ବା ପୁତ୍ର। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। এই এসর ইউটা কাটিদেলে উটা লেখিদেলে। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରୁ ନାଗିନାନେଗା ଗୁଲେଲୋ ଗିପିନେର ତ ଗୁଲେଲୋ ଗିପାକାରୁ କିନ୍ତୁ ରୋଆନି ବେସ୍ପାକୁ ନାହିଁ ଯଦି ମୌନାଇ ମଞ୍ଜିନ୍ ସାଲାମ ବେ ଅଟି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 6 ପର୍ବ 17 ଏବଂ 18 ପଦ ପଢ଼, ତାପରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ, ଆଉ ପୃଥକ ହୁଅ, ଆଉ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ। କ'ଣ ଭାଇ? କ'ଣ? ହାଲେଲୁୟା। ଅଶୁଚି କ'ଣ କରେ? ହଁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯଦି ବାହାରି ଆସିଛ ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାକରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସୂଚି ବୋଲି ଗଣିତ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ବହନ କର ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯଦି ମୋତେ ଆଜି କଥା କହୁଅଛି, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପବିତ୍ରତା ହେବା। ଏହା କୌଣସି ଜଣଙ୍କ ପାଖ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ବସିଅଛୁ,
ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବାବିଲର ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ନାଚ ଗୀତ ଡେଇଁବା ଖେଳିବା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାକ ବୁଲିକି। ଏଇଟେ ପକା ବା 3 ଜଣ ବସିଥିବେ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆଇବେ ଫୁଲ୍ ପିଟ୍ରେ ନାଚ କରିବେ। ନାଚ କୋଟେଇ ଥିଲା ନାଚ କୋଟେଇ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମଉସା ଯେତେବେଳେ 10 ଆଜ୍ଞା ଆଣିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମଉସା ଖୁସି ହେଲେ କି ସେଇଟା ଦେଖିକି? 10 ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଜା ଚାଲିଛି ଆଜି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଜଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ କ'ଣ କର? ତୁମେମାନେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା, 2 ଗୀତ।